Okey, ini adalah game Sunset Overdrive dan kalau kita tengok kita just boleh tekan kat atas bawah, dia dah detect. Kita pergi dekat, misal kata dekat controller dan view controller map. Ni dia punya mapping yang orang kata rasmi lah. Sebab apa saya suka controller Xbox? Sebab developer memang akan develop orang kata apa, joystick input ataupun controller input menggunakan input yang ada pada Xbox dulu, barulah di-input kepada benda-benda lain lah. Hello, selamat datang ke Cikgu Lan Sepertiga. Saya Rotan. Hari ini saya nak share kenapa saya lebih gemar menggunakan controller Xbox. Yang ni version 1S, so Xbox One S nak dibandingkan dengan misal kata DualShock 4 daripada PS4, okey. Dan benda ni saya connect kepada saya punya laptop lah, kemudian saya boleh main game. Nah, pertama sekali Cikgu Luan suka tau daripada segi sizing dia. Sebab pada saya sizing dia macam agak selesa apabila dia punya kata apa, thumbstick dia dekat sekitar sini. Kalau korang tengok sekitar sini ada satu kat atas, ada satu kat bawah. Whereas kalau korang tengok controller PS kan, dia macam, dia punya thumbstick ni macam agak close lah to each other. So kita rasa macam a bit cramp lah. So kalau macam kita nak main game-game macam COD ke, yang first person tu semua, saya rasa kata apa, input yang ada pada Xbox ni lagi baik lah. Itu pendapat saya lah kan. Dan of course the highly controversial, kalau korang tengok kat belakang ni, dari segi dia punya bateri AA. Now yelah, orang duk complain kenapa lah guna bateri AA, kenapa tak gunakan rechargeable macam PS4 ataupun PS5 punya kan. Kalau korang tengok, korang boleh charge dekat dia punya bawah ni which is USB, micro USB lah tapi kalau PS5 adalah USB-C. okay. Now the argument is that pada saya lagi elok kalau korang gunakan AA. Sebab apa? Contoh kan, now what if kalau macam korang punya controller ni dan korang punya bateri rosak, contoh kan, yang ni rechargeable bateri daripada analog Panasonic Now kalau bateri rosak, so saya buang bateri ni, saya ganti baru, saya masuk balik dalam ni dan saya boleh gunakan macam biasa. Cuba buat benda ni dekat dalam PS5 ataupun PS4. Boleh tak? You kena hantar kedai tau. Kalau bateri you rosak, you hantar kedai, lepas tu minta lah kedai baikikan ke apa. Tu cost satu. Yang kedua, korang boleh je, saya rasa, buat sendiri, buka sendiri skru kat belakang ni semua. Tak pasal-pasal korang kena beli bateri baru. Satu. Yang kedua, korang sendiri yang kena buka sendiri. Dan kalau korang tak pandai, lagilah controller ni akan jadi rosak. So itu argument mudah saya lah kenapa saya suka sangat menggunakan bateri AA. Sebab yang this one adalah rechargeable, yang saya beli daripada Analog sekali dengan charger dia. So that's basically it lah kot kenapa Cikgu Luan minat Xbox. Now macam mana kita nak pairkan pula dengan controller Xbox kepada kita punya laptop ataupun PC. Dan yang pertama sekali kena ada Windows 10. Yang kedua kena ada Bluetooth. Kalau macam laptop saya memang dah ada Bluetooth, so boleh terus buat kerja lah. So first things first, korang kena on dulu on dulu, tekan butang ni lama-lama, so dia akan bercahaya macam tu kan. So yang kedua, kalau korang tengok dekat dalam ini, korang kena tekan lama-lama. Korang tekan lama-lama kat atas ni, lama-lama sikit, kemudian dia akan flashing lebih kurang macam ni, nampak? Dia akan flashing lebih kurang macam ni. Kemudian kita pergilah kepada kita punya Bluetooth, pergi kat notification, Bluetooth ni klik kanan, go to setting. Okey, lepas tu korang just pilih saja add Bluetooth or other devices dan kita akan ambil Bluetooth. Kemudian cari wireless input, tak silap saya, Xbox wireless controller, dan kita klik kat sini. Dan your devices is ready to go and korang boleh main game apa-apa sahaja, literally. Contoh saya buka satu game. Okey, ini adalah game Sunset Overdrive dan kalau kita tengok, kita just boleh tekan kat atas bawah, dia dah detect. Kita pergi dekat, misal kata dekat controller dan view controller map. Ni dia punya mapping yang orang kata rasmi lah. Sebab apa saya suka controller Xbox? Sebab developer memang akan develop orang kata apa, joystick input ataupun controller input menggunakan input yang ada pada Xbox dulu, barulah di-input kepada benda-benda lain lah. So dia senang. Lepas korang pair je Bluetooth, itu je yang korang kena buat. Whereas PS4 bukan macam tu PS4 dia punya prosedur sama je, just nak pair, tapi ada satu lagi extra prosedur. Sebab developer bukan develop game berdasarkan input pada PlayStation lah. Mungkin game-game macam Days Gone ke ataupun Horizon Zero Dawn on the PS side, tapi Xbox pun diorang pun develop sama juga. Sebab dia adalah universal lah.
So sebenarnya Sunset Overdrive ni game, tak adalah game lama, tapi dia adalah developer asal daripada Insomniac, which is dia develop pada game Spider-Man ataupun Ratchet and Clank. Zaman ni dia eksklusif dengan Xbox lah kan. Dan dengan cerita Sunset Overdrive 2 nak keluar tak silap, tapi just a rumor lah setakat ni kan. So tengok, kita boleh main macam biasa, dengan selesa lah kita boleh lompat ke apa-apa ke. So saya berpuas hati lah dengan kualiti Xbox ni nak dibandingkan dengan controller PlayStation tu semua. Okay, alright. Dan saya, kalau korang perasan, saya tak suka tau yang jenis orang kata apa, paksi Y ni kan, yang left right thumbstick ni dia ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Dia macam saya suka terbalik. Kalau saya tekan atas, dia akan ke bawah. Kalau saya tekan bawah, dia akan ke atas. So saya setiap kali main game kena tukar dulu lah. So pergi dekat option RB, lepas tu cari controller dan saya akan tekan invert Y ni, invert Y. Okay, bila invert Y tu barulah saya boleh main dengan selesa lah. Okay, kalau tak nanti saya macam kekok sikit, sebab ini sebenarnya sistem lama tau. Japanese dulu, zaman-zaman PS1, dia by default memang bawah pergi atas, atas dia pergi bawah, lebih kurang macam tu lah. Okay. Alright, that's basically it lah about controller yang macam ni. So kalau korang nak tutup, korang just boleh tekan butang ni lama-lama, tapi nak tekan ni agak lama sikit. Saya rasa dah 5 saat kot barulah dia punya lampu akan tertutup. Dah lampu tu dah tertutup, nampak? Dah tertutup. Okay, sekarang ni PS4 saya dah pair. Sekarang ni cuba saya tekan, dah tak boleh. Memang tak boleh. Sebab dia ada orang kata apa, some third party software yang korang kena download dan setting dulu baru boleh main game. Itu pun kalau ikutkan abang saya cakap, kalau korang gunakan PS4 punya controller ni pun still tak okey jugalah, walaupun korang dah boleh masuk dan main game macam biasa. Sebab tu saya tak suka sangat gunakan controller selain daripada Xbox. Okay, alright. Dan juga dekat sini pun saya ada juga controller Xbox, which is yang ini series punya controller lah, yang paling latest. Now dia lebih kurang sama je, cumanya mungkin daripada segi button, dia ada button yang tambahan, which is yang ni button share, dan juga dia ada USB-C, tadi micro USB untuk 1S, dan juga bateri AA. Okay, saya rasa beza dia daripada segi texture belakang dia, mungkin daripada segi orang kata apa, left top dia dengan right top dia lagi smooth dan vibration dia a bit nicer lah. Tapi pada saya standard 1S ni pun dah cukup bagus lah untuk saya, sebab okay je lah. So ini adalah 1S dan juga ini adalah series punya controller, right? Dan fun fact sebenarnya, sejak daripada controller 1S, tak silap saya, 1S ni korang dah tak payah orang kata apa, beli USB receiver. Maksudnya masukkan USB receiver baru boleh pair. Korang just kena ada Bluetooth sahaja. Okay, by the means, kalau laptop korang ada Bluetooth, dah boleh pair macam biasa, boleh main game macam biasa. Sama juga dengan korang beli yang version 1S ni juga kan. And then korang nak, misal kata korang ada juga Xbox One, Xbox One S, Xbox Series X contoh kan, korang masih lagi boleh gunakan controller yang ini tanpa ada apa-apa isu. Xbox One, Series X ni semua memang terbina Bluetooth dalam tu, so korang boleh pair macam biasa. Korang nak gunakan pada Xbox boleh, korang nak guna pada PC boleh, korang nak gunakan pada laptop pun boleh. Sebab tu Cikgu Uluan pilih kata apa, controller Xbox sebagai saya punya daily peripheral. Sebab saya main game 90% guna controller. Saya dah kata mungkin dah tua kot, so saya dah tak suka sangat main game guna keyboard dan juga mouse. Itu pun saya gunakan untuk banyaknya untuk surfing dan juga editing boleh lah. Tapi kalau sekarang nak santai-santai, saya akan gunakan controller Xbox. Xbox Unite. Okay. So kalau macam korang nak beli 1S ataupun series punya controller, saya ada bagi link pada ruangan description, korang boleh beli daripada situ lah. Itu saja daripada saya. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing, video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat lagi banyak video upon request you guys. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan. Saya Pedegil, saya Rutan.